क्लास 3 की होनहार छात्रा शमीरा अंसारी ने इंग्लिश टैलेंट हंट प्रतियोगिता में पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता और इलाके का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर शुक्रवार दोपहर माल टाउन तृणमूल SC OBC सेल की ओर से शमीरा के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माल टाउन SC OBC सेल के प्रेसिडेंट सिराजुल इस्लाम उपस्थित रहे। उन्होंने शमीरा की मेहनत की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। माल बाजार से डुओस दर्पण की रिपोर्ट। আজকে আমরা মালটাউন SC OBC সেলের পক্ষ থেকে এসেছি। আমাদের পাড়ারই এক ছোট্ট মেয়ে, নাম সামিরা আনসারি। সে ইংলিশ ট্যালেন্ট হান্ট পরীক্ষায় ৫ম স্থান রাজ্য জুড়ে করে। আমরা ওই বাচ্চাটাকে আমরা সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আর আগামী দিনে ও আরও ভালো বড় হোক, ওকে আমরা শুভেচ্ছা দিই। আর আমাদের শিক্ষাই আমাদের সবচেয়ে বড় মেরুদণ্ড। আমাদের সমাজকে শিক্ষাই দিক দেখাতে পারে, আমরা এই আশাই রাখছি।